Okay, so for this question, still lagi cerita pasal combustion reaction dalam bomb calorimeter. Cuma dalam soalan ni dia macam twist something yang boleh macam menyebabkan awak keliru. But then sebenarnya benda tu kita tahu je lah. Tak ada apa pun sebenarnya. Okay, so let's read the question. So the question says, a 2.4 gram sample of carbon is burnt in a calorimeter. Given that enthalpy of formation, so delta HF is enthalpy of formation for CO2 is negative 394 kilojoule per mole, and the heat capacity of the calorimeter is 10 kilojoule per degree Celsius. Calculate the temperature change of the calorimeter. So these are the important things that you have to know. Enthalpy of CO2 dibagi negative, okay, and then heat capacity of calorimeter dia dah bagi. Dia suruh kira temperature change of the calorimeter. Okay, right. So, apa yang awak kena note dekat sini, reaction ni dia melibatkan combustion of carbon tau. Okay, so kalau combustion of carbon, patutnya reaction yang awak patut dapat adalah carbon, dia punya equation, carbon plus oxygen, okay, producing carbon dioxide. So, this is the reaction of enthalpy, the reaction of combustion of carbon. Wah, banyaknya of. Ya, tapi itulah, this is the equation lah. Okay, however, so sepatutnya kalau dia kata combustion of carbon, that means awak patut ada value of enthalpy of combustion lah dekat hujung ni. However, apa yang dalam soalan bagi adalah dia bagi of enthalpy of formation for CO2. Tiba-tiba dia bagi enthalpy of formation untuk carbon dioxide. Right, so macam mana kita nak kira kalau tak ada enthalpy of combustion, dia cuma bagi enthalpy of formation sahaja. Okay, so sebenarnya kalau kita recall balik apa maksud enthalpy of formation. So enthalpy of formation is the heat change when 1 mole of compound is formed from its element in the most stable state. So maksudnya sekarang ni untuk kita hasilkan CO2, okay, enthalpy of formation, dia mesti CO2 must be formed from its element in its most stable state. So in this case, dalam CO2, elemen apa yang kita ada? So kita ada carbon dan kita ada oxygen. So sebenarnya reaction combustion untuk carbon ni, okay, samalah juga dengan reaction formation of CO2. Sebab tu bila dia bagi enthalpy of formation, sebenarnya enthalpy of formation of CO2 samalah juga dengan enthalpy of combustion of carbon. So, dia benda yang sama tapi dia membawa maksud yang berbeza. Kita tengok daripada perspektif yang berbeza. Okay, so kalau enthalpy of formation means kita tengok dari segi berapa banyak heat release untuk kita hasilkan carbon dioxide. Macam tu. Tapi kalau kita tengok dari segi enthalpy of combustion means kita nak tengok berapa banyak heat release to burn 1 mole of carbon. Tapi sebenarnya in this case, enthalpy of formation and enthalpy of combustion adalah benda yang sama, value yang sama. Okay, so kiranya enthalpy of combustion in this case is also negative 394 kilojoule per mole juga. Right? So, kalau enthalpy of formation pun akan dapat negative 394 kilojoule per mole. Tapi enthalpy of formation ni untuk CO2 lah. Enthalpy of combustion untuk carbon. Okay, right. So, yang ni awak dah tahu. And then dia kata, dia bagi heat capacity of calorimeter. Lepas tu dia suruh calculate the temperature change of the calorimeter. Okay, so apa yang awak perasan yang tak ada dekat sini? Kalau macam previous 2 questions kan, soalan dalam soalan dia bagi mass of water tau. Tapi in this case, dia tak ada mass of water. So, adakah kita perlu masukkan water dalam kita punya equation kejap lagi? Jawapannya tak perlulah. Okay, so bila dia tak mention dekat awak anything about water, mass of water ke, specific heat capacity of water ke, that means heat released by the combustion will only be absorbed by the calorimeter. Okay, so maksudnya dia dah consider water tu as part of the calorimeter. Biasa tunjuklah kan. Okay, so kalau dalam soalan yang ni, dia take into account water tu berbeza. Water dengan calorimeter dua benda berbeza. So sebab tu heat released by the combustion will be absorbed by water and also by calorimeter. Tapi dalam soalan yang kita tengah bincang sekarang ni, dia tak sebut pasal water. That means dia dah sekalikan lah water dengan calorimeter tu adalah satu benda je, which is calorimeter. Faham ke?
So maksudnya heat released by the combustion equals to heat absorbed by the calorimeter. Okay, right. So untuk jawab benda ni, since dia dah bagi value of delta HC, so maksudnya kita kena bekerja backwards lah. First kita cari dulu value of Q. Okay, cari value of Q dulu daripada using this formula. Tapi nanti kita tunjuk stoichiometry lah kalau nak buat calculation. Yang kedua baru kita cari, dia suruh cari apa? Delta T. Okay, so let's do that. So untuk dapatkan Q, kita kena cari dulu number of mole of carbon. Okay, so number of mole of carbon equals to, dia dah bagi mass 2.4 grams divide by carbon punya molar mass is 12 grams per mole. So jawapan dia awak patut dapat 0.2 mole. Okay, so lepas tu buat stoichiometry. So dia dah bagi value of enthalpy of combustion kan. So that means that's for 1 mole of carbon. So 1 mole of carbon releases 394 kilojoule heat. Okay, so kalau kita ada 0.2 mole of carbon, okay, releases, yang ni saya rasa saya nak buat siap-siap lah kat sini. So kita darab je lah kan. 394 kilojoule times 0.2 mole carbon. So awak akan dapat berapa? 78.8 kilojoule heat. Okay, so maksudnya value of Q reaction equals to negative 78.8 kilojoule. Okay, tapi memandangkan kita nak tukar dia dalam bentuk joule untuk masuk dalam calculation, so it will be negative 78800 joule. Oh wait. Oh okay. Yang ni tak payah tukar kepada joule sebab dia bagi heat capacity dalam unit kilojoule yang kat sini ni. Okay, so tak payah tukar kilojoule. Kalau heat capacity dia bagi dalam unit joule, then awak kena tukar joule. Okay, so let me scrap that off. Okay. Alright, so awak dah tahu dah tahu dia punya Q reaction. So awak bolehlah buat, sebab kita nak cari delta T kan. So heat released by carbon equals to heat absorbed by calorimeter sahaja in this case, sebab dia tak bagi apa-apa information pasal water. Okay, so awak tengok dalam soalan tu, kalau dia bagi information pasal water, means awak kena kira juga heat absorbed by water. Tapi kalau dia tak bagi anything pasal water, that means awak cuma kena kira yang pasal untuk calorimeter sahaja. Okay, so Q reaction equals negative Q calorimeter. So Q reaction equals negative C cal delta T. Okay, so yang kita nak cari adalah delta T lah. Okay, ini yang soalan minta. Yang ni dia dah beri, yang ni pun kita dah jumpa dekat atas, which is this. Okay, so you just substitute the value je. So negative 78.8 kilojoule equals negative 10 kilojoule. 10 ke? Yep, 10 kilojoule per degree Celsius. Okay, delta T. And then jadikan delta T sebagai subjek. So nanti yang ni nanti awak bahagikan dia ke bawah lah. So your answer will be 7.88 degree Celsius. Like that. Very simple lah. Cuma yang first tu je. Yang ayat yang first tu je awak macam kena fahamkan sikit. Apa beza, kenapa dia bagi delta HF padahal yang kita nak delta HC. Tapi sebenarnya diorang tu adalah benda yang berkaitan and sama sahaja. Okay.